So, yun. Dumali na naman yung video na naman ako nito. Siyempre, Papa, para alam ko paano magluto ng kinatay na, ano ba yan? Kinatay na? Langka. Baboy. Baboy na puti. Baboy na puti daw. Favorite namin yun ng, ano, ni Papa. Ng buong Ang dami pamilya. maraming tanlad. Yan. Damihan mo, isang buong tanlad na puno. Mga ito lang. Sayaw. Ay, sino ba yan? Ano pong order niyo, madam? Pwede pala dito magkarinderya, oh. Kanderya. Say, Crudelia, Sierra, our favorite family. Kain na! Yay! Kain na, mama! Ay! Talo mo si mama yun. Oh, bless na. Papa, bless. Tart, kain na! I love you, Tart! Kain na! Oh, Lord. Nice our Lord. Amen. Yes. Amen. O, fish lang at saka, ay, hindi kita yung ating ano. Anton! Ginataan. Papa,